লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে হিন্দু সাংস্কৃতিক পরিবারের হোলি মিলন উৎসব। লক্ষ্মীনারায়ণজি মন্দির প্রাঙ্গণে হিন্দু সাংস্কৃতিক পরিবারের উদ্যোগে উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হলো হোলি মিলন উৎসব। তিথি পেরিয়ে গেলে উৎসবের আনন্দ বজায় রাখতে এবং সংগঠনের অভ্যন্তরীণ কিছু সমস্যার কারণে বিলম্বে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পুরনো নতুন সংগঠনের সকল স্তরের সদস্যদের উপস্থিতিতে নাচ গান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মনোরম পরিবেশ তৈরি হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী মহেন্দ্র সিং সালুজা সহ অন্যান্য গুণী ব্যক্তিবর্গ। हिंद सांस्कृतिक परिषद की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी होली को उत्सव मिलन सम्मेलन किया जा रहा है। जबकि होली बीत चुकी है, हम लोग होली के एक हफ्ता के अंदर ये कार्यक्रम करते थे। कुछ कारणों से ये देर हुई है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और संस्था आज की नहीं, संस्था 1972 की है और सामाजिक कार्यों से जुटी हुई है। हम चाहते हैं कि बर्धमान का हिंदी समाज इससे जुटे और हमारे कार्यक्रमों में आगे अपना सहयोग करें, जिसमें सहयोग प्रदान करते रहते हैं। मैं सलूजा जी का आभारी हूं कि वो हमारे साथ रहते हैं, हमारे हर कार्यक्रम में आते हैं। और ये संस्था 1972 में हमने एक उद्देश्य से प्रारंभ की थी कि बर्धमान के हिंदी भाषा भाषियों को हम एकजुट एक छत्र के नीचे लाएं, और हमें सफलता भी मिली थी। पर कुछ कारणों से बीच में भाई हर व्यक्ति अपने पेट को पहले देखता है। पर हाँ, आज भी उनका सहयोग हमारे साथ है। हम आभारी हैं उनके, जो हमारे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। मैं नरेश शर्मा बर्धमान महाराजा द्वारा वहां जाकर और संस्था के विषय में बात की, तो उन्होंने कहा था कि आप अच्छे कार्य कर रहे हैं, इसके लिए ये प्रांगण उन्होंने हमें दिया था। आगे का वक्तव्य हमारे बीच उपस्थित हरिशंकर तिवारी जी। यहाँ पे हम लोग साल भर कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं। तो जैसे आई चेकअप, हेल्थ चेकअप, और उसके बाद ये पूजा वगैरह में जलपान कराना और हर तरह का सहयोग, छोटे मोटे कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं। उसी सिलसिले में हम लोगों का साल में एक बार होली मिलन समारोह होता है, और जिसमें हम सब लोग मिलते हैं। আমাদের হিন্দ সাংস্কৃতিক পরিষদ, যেটা 1972 সালে আমরা স্থাপিত করেছিলাম, এটা হয়েছিল আমাদের বোরহাটে হয়েছিল। বোরহাট থেকে পরে বর্ধমান মহারাজা থেকে আমাদের এই প্রাঙ্গণটা প্রাপ্ত হয়েছিল যে আমরা হিন্দি সমাজের জন্য কিছু কল্যাণের জন্য কিছু কাজ করব। আর এখানে ছোটখাটো একটা বাচ্চাদের কোচিং ক্যাম্প পড়ানোর জন্য গরিব ছাত্রদের এই সংস্থাটা আমরা চালাচ্ছি। আর মাঝে মাঝে আমরা कार्यक्रम এই कार्यक्रमটা দেরি হয়েছে এই কারণে আমাদের একটা সিনিয়র সদস্য উনি এই বছরই মারা গেছেন। এই জন্য এই সংস্থাটা আমরা একটু পিছিয়ে দিয়েছিলাম এই প্রোগ্রামটা। এরপর আমরা সবাই এখানে মিলিত হই, নতুন যারা পুরনো আছে সবাই, আমরা বয়স্ক মানুষরা সবাই আসি, গেট টুগেদার করি। আর আমরা সবাই ছোট ভাইয়ের মতন যাদেরকে মেম্বার বানিয়েছি, ওনারা আমাদের খুব সাহায্য করেন। আর কি কি হয় হিন্দি সাংস্কৃতিক পরিবারের পক্ষ থেকে, আর কি কি হয় এটা ছাড়া? মানে আমার একটা সদস্য বলে গেলেন যে মেডিকেল চেকআপ হয়, আর বিভিন্ন জল খাওয়া, আই ক্যাম্প, আর জল খাওয়া ব্যবস্থা গরম দিয়ে কম্বল বিতরণ হয় শীতকালে গরিবদের জন্য। আপনার নাম? আমার হচ্ছে ডক্টর ইন্দ্র মিশ্র।